हेलो नमस्कार राम राम सलाम आशा करो सकलोवे भाले आछे। तो प्रथमते भिडिओ स्टार्टिंग देखा पाइसे जे गायत उठी गई आसो बरषुणर बतर। तो गईसिलो बजारत जेहेतु बिहुर बतर लगते बरषुण बजार घाट करि किने हेक करिलो घरले जाम। लगते सकलोके जनाब बिचारिছো जे आपनालोक सकलोके सकलोकर परिवारके मोर तरफर পৰা बिहुर शुभेच्छा থাকিলে। सकलोवे भाल থাকিব सुस्थ থাকিব ताके भगवानक प्रार्थना करिছো। तो बजार हो गल इतना देखा पाइसे कि आनिलु। तो भिडिओखन चाওক और मजा लওক। तो इतना देखाई पाइसे कि माछ आनिलु। बाकी सब्जिर भिडिओखिनि देखुआ নহल। तीन बिधर माछ आनिसिलु इयात और लगते आसिले मांस। मांसटो हल मटन। एक्चुअली बहुत दिनर पर चिकेन खुआ हो आछे घरत। तो मटन तो बहुत दिन मूरते आना हल आज। और चिकेनर लगत प्रब्लेम एटा हल जे मोर माए माने चिकेन खाब निबिचारे बा चिकेन नाखाय। जार कारण आज मटने লৈ आनिलो अकमान। लगते इयात देखा पाइसे शोल माछ। तो माछखिनि गोटेइखिनि टिफिनत भराई किने फ्रिजत सोमाई दिम। एक्चुअली बंधर दिन থাকিলে এইবোৰ কাম মোৰে হয়। এই গোটেইখিনি কাম ময়ে কৰোঁ। और मोर भिडिओखिनि चाই চাগে সকলোৱে বুজিয়ে পায় যে মই অকমান মানে বজাৰ চজাৰ কৰিব আৰু খাব আৰু খানা বনাবৰ কাৰণে বহুত ভাল পাওঁ। তো আজি বজাৰ চজাৰ হৈ গ'ল গোটেইখিনি ভিডিও দেখাই পালে। এতিয়া বনাম অকমান মটন। তো ভিডিওটো লগত থাকক और मटन बनवाটো গোটেইখিনি চাওক। आशा কৰিছো ভাল লাগিব সকলোকে। ঠিক আছে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছো যে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আমাৰ ভাল ভাল ভিডিও আহিলে চাই থাকিব আপোনালোকে। তাত এন্টাৰটেইনমেন্ট পাব আৰু লগতে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব যে আমাৰ পৰা আপোনালোকে কি ভিডিও আশা কৰে বা কি ভিডিও আপোনালোকে বেছি ভাল পায়। চেষ্টা কৰিম তেনেদৰে ভিডিও বনাবলৈ আৰু আপোনালোকক সকলোকে এন্টাৰটেইনমেন্ট দিবলৈ। तो देखा पाइसे इतना सकलो धৰণৰ मसला दी दिया हल। नर्मेली जो मसला मांसर कारण व्यवहार करूँ आम आदा নহৰু जीरा धनिया और काश्मीरी चिली पाउडार हालदी पाउडार और लगते एटा माने एकदम गोटा নহৰু दिसो। माने मटनत गोटा নহৰুটো माने बहुत ভাল पाওঁ और मैं खाई किने। और आज मटনৰ क्वालिटी बहुत ভাল आছিলে। आशा কৰিছো माने सब्जी बनवार मटनটো बनवार पिছত माने खाइও ভাল লাগিব। देखा पाइसे मटनটো দি কিনে অকমান ঢাকি থৈ দিছিলো। এতিয়া সব মছলাটো বহুত ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গল। তেলটো গুটেইখিনি ওলাই আহিলে। এটা ফাইনালি আমি পানী এড কৰি দিম ইয়াৰ লগত। तो पानी দি দিলো और पानी दिया 10 मिनट पिছত चक मटन तो हो गल रेडी। तो लगते और एक इंटरेस्टिंग आइटेम আছে আজি যেহেতু বৰষুণৰ বতৰ और बेंगली মানুহসকল মানে বৰষুণ দিলে মানে খিচুৰিটো খাব বিচাৰে আৰু যাৰ কাৰণে আজি খিচুৰিৰ লগত মটন হৈ আছে আমাৰ। তো ইয়াত সব ফাইনালি গুটেখিনি ৰেডি হৈ গল। খাসুরি ইয়াত আছে বেগুন বান্দরি এটা আছে খাসুরি। বৰষুণৰ দিন মাংসৰ লগত খিচুৰি খাব লাগে। লগতে এনেকুৱা বেঙেনা ভাজিব লাগে। যি হ'ব আৰু খাই দিব লাগে। পিছত পেট সেট বেয়া হলে হ'ব আৰু হাগা হ'ব অকমান ডক্টৰ তাত যাব ঔষধ লৈ আহিব বাস।